आसंतु जानिनबा आजिर तिथि नक्षत्र कौन कहूची। आज हेउची 4 एप्रिल 2024 गुरुवार, चैत्र मास कृष्ण पक्ष दशमी, मीन 22 दिन। आजिर सूर्योदय हेउची सकाळ 5:44 एवं अस्त संध्या 6:09। आजिर शुभ बेला हेउची सकाळ 5:44 आरंभ होई दिबा 7:24 पर्यंत रहुची। एही समय रे आपण माने किछि भी शुभ कार्य आरंभ करि परिबे। आजि तुला और कुंभ राशि घात बार एवं सिंह राशि घात चंद्र। आज कलम शाग खाइबा निषिद्ध। एबे आसंतु जानिबा 12टी राशि रे कौन सबु दर्शाउची। प्रथमे जानिबा मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आज दिनटी किपरि रहिबो। होई पारु नथिबा कामकू धैर्य और साहस द्वारा करि परिबे। आकस्मिक अर्थलाभ, नूतन बंधुलाभ, अधा थिबा कार्य संपूर्ण हेब। व्यवसायी माने साधु और सचोट भावे कर्मयोग को श्रेष्ठता करी सम्मान पाइबे। सामाजिक स्तर रे निजर उपस्थिति बुद्धि प्रयोग करी कार्य हासिल करिबे। कर्मक्षेत्र रे दायित्व बढ़िबा सह मित्र मानक द्वारा लाभ मिलिबो और निज लोक माने ही कामरे आसिबे। आपणक पई आज प्रतिकार हेउची अष्टगंध तिलक चंदन मस्तकरे धारण करंतु। एबे जानिबा वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आज दिनटी किपरि रहिबो। विद्या क्षेत्र रे प्रशंसा पाइबे। नूतन बंधुଙ୍କୁ पाई खुशी हेबे। आध्यात्मिक भावधारा रे उद्धृत होई सत्संग और धर्मचर्चा दिगकू मन बळाइबे। बंधुଙ୍କ समस्या समाधान करिबा पई चिंता करिबे। आर्थिक स्थिति पूर्वपरि ठीक रहिबो। कर्मक्षेत्र रे बहु लोकंकर प्रशंसा पाइबा फल रे उत्साहित हेबे। छात्र छात्री मानकर सभा समिति रे साहित्य चर्चा रे सफलता मिलिबो। आपणक पई आज प्रतिकार हेउची भोकिला लोकंकू निराश करंतु नाही। एबे जानिबा मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आज दिनटी किपरि रहिबो। कर्मानुଯାयी फल प्राप्ति हेतु कर्तव्य परायणता रक्षा करि परिबे। राजनीति क्षेत्र रे कूटनीतिर प्लान चलाई स्थान और स्थिति अटल रखि परिबे। राजनीति क्षेत्र रे परस्पर को साहाय्य सहयोग करी गठनमूलक दिग प्रति आग्रह और उत्तम योजनाबद्ध हेबार संभावना अछि। बंधुଙ୍କ साहाय्य क्रमे माली मोकदमारे विजयी हेबे। संतानर शुभ खबर शुणी खुशी हेबे। आपणक पई आज प्रतिकार हेउची कुआ पारांकू चाउल खाइबाकू दियंतु। एबे जानिबा कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आज दिनटी किपरि रहिबो। कार्यक्षेत्र रे मान मनांतर दूर होई सफलता पाइबे। कर्मक्षेत्र रे अपेक्षाकृत सुस्थ वातावरण देखादेबा सह पदोन्नतिर सुजोग पाइबे। नूतन वाहन, जागा, जमी, गृह आदि क्रय करिबार योजना करिबे। माली मोकदमारे आपस समाधानर रास्ता खोलिजिबो। नूतन और पुरातन योजना फलप्रसूत हेबा सहज सरल होइजिबो। भातृ विवाद, पड़ोशी कलहर समाधान हेबो। आपणक पई आज प्रतिकार हेउची माँ बापा एवं गुरु को प्रणाम करंतु। एबे जानिबा सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आज दिनटी किपरि रहिबो। कर्मचारी माने निजर कर्तव्य प्रतिपादित करिबा फल रे उच्चाधिकारी ठारू प्रशंसित हेबे। विद्यार्थी मानकर मन अनुकूल फल प्राप्ति हेबो। निजर योग्यता प्रमाणित करिबाकू पड़िबो। भूल बुझिथिबा लोक माने निजर त्रुटि जानि परिबे। प्रतियोगिता परीक्षा रे अचानक विपरीत खबर शुणी गृह रे अशांत वातावरण देखा देबो। स्वास्थ्य पई चिंतित रही पारंती। आपणक पई आज प्रतिकार हेउची कुकुर को किछि खाइबाकू दियंतु। एबे जानिबा कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आज दिनटी किपरि रहिबो। सहयोगी माने सहयोग करिबा फल रे प्रशासन, प्रकाशन, अध्ययन और अध्यापना, साहित्य चर्चा क्षेत्ररू शुभफल मिलिबो। आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक कार्य संस्थारे सामिल होई पारंती। सरकारी चाप पड़िले मध्य कठिन परिश्रम करी प्रशंसा पाइबे। आनुष्ठानिक कामरू सम्मान लाभ हेबो। बंधुबांधवଙ୍କ आगमन रे अत्यधिक खर्च हेबो। दूर यात्रा करी हैरान हरकत हेबाकू पड़िबो। आपणक पई आज प्रतिकार हेउची गोमाता को किछि खाइबाकू दियंतु। एबे जानिबा तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आज दिनटी किपरि रहिबो। पारिवारिक समस्या सुधारिबा पई चेष्टा करिबे। विद्यार्थी माने प्रतियोगिता परीक्षा रे आशातीत नंबर रखी प्रशंसित हेबे। आनुष्ठानिक क्षेत्र रे सम्मान लाभ और पदमर्यादा वृद्धि पाइबो। व्यवसाय रे सफलता अर्जन तथा कम परिश्रम रे आशाजनक फल प्राप्ति हेबो। लाभप्रद और भल कार्य हाथछड़ा होइजिबो। रास्ताघाट रे यथेष्ट सतर्क होई चलिबा उचित। आपणक पई आज प्रतिकार हेउची कुकुर को किछि खाइबाकू दियंतु। एबे जानिबा बिछा राशि व्यक्तिविशेष मानक पई आज दिनटी किपरि रहिबो।
ପ୍ରବାସ ଯାତ୍ରାରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଓ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର କାରବାର ବଢ଼ିବ ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଜ୍ଜଳତର କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଜି ବାହାର କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, କ୍ରୀଡ଼ା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଶାତୀତ ନମ୍ବର ରଖି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଅଯଥା ଧାଁ ଦୌଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଧନ, ସମୟ ଓ ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପଢ଼ା ସମସ୍ୟା ନେଇ ମନ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିବ। ଶତ୍ରୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଗୋମାତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନୂତନ କର୍ମାରମ୍ଭ ହେତୁ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ନେଇ କାମ କରିବେ। ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତମାନର ଫଳ ପାଇବେ। ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଓ ଆକସ୍ମିକ ଧନଲାଭ ହେବ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପରିସ୍ଥଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି କୃପାଭାଜନ ହେବେ। ପରିବାରରେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଜାରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ତୁଳସୀ ମୂଳ ମାଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଇବେ। ଘରଠୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତରବରିଆ ହିସାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ସବୁଆଡ଼କୁ ନଜର ଦେଇ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ବିରକ୍ତି ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଆତ୍ମୀୟମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରନ୍ତି। ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କଲେ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର ଫଳରେ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ପାଇବେ। ଜାଗା, ଜମି, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବାହନ ଆଦି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହ ଯାତ୍ରା ଫଳରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଶତ୍ରୁହାନି, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ, ଦମ୍ଭ ସାହସ ବୃଦ୍ଧି, କ୍ଷମା ଗୁଣରେ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବା ସହ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ମା, ବାପା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ରାଶିଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।